اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. والآخرين عنه سلم الله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سلم الله لهم الفاتحة. ونحن خصوصا المولى بأجمع خصوصا المرحمة مولى هؤلاء الجحيم جريا تأجل المنام خصوصا المولى بأجمع جسمتا خصوصا المرحمة مولى الجحيم خصوصا ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أستغفر الله ربي من ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. والخلفاء الراشدين والقراء المخلصين
وأهل التفسير والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها وبيمينها إلى شمالها شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح السلسلة القادرية والنقشبندية وجميع الطرق خصوصا حضرة سلطان الأولياء ويد الأعظم قطب العالمين شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وسيد سلم جنيد البغدادي، وسيد معروف البلخي، وسيد سر السقطي، وسيد حبيب العجمي، وسيد حسن البصري، وسيد جعفر صادق، وسيد يوسف الهمداني، وسيد سعيد البسطامي، وسيد شهر النكسابندي، وحضرة الإمام الرباني، وحضرة الشيخ المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد، وحضرة شيخنا ومرشدنا أمير المؤمنين سيد أحمد صاحب الوفاة بالعارفين، وحضرة شيخنا ومرشدنا أمير المؤمنين سيد رضي الله عن أصولهم وفروعهم وأهل السلسلة والآخرين عنهم شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
pembina semesta alam. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu hingga sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dia diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajat, keselamatan dan keberkahan. Semoga dimudahkan rezeki yang halal, senantiasa tidak dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu diberi keselamatan, kesejahteraan dalam kehidupan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan-urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun manqabah di pagi hari ini akan saya sampaikan manqabah ke-6. Manqabah ke-6 Syekh Abdul Qadir bersama Nabi Ridwan. Pada waktu Syekh Abdul Qadir memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Ridwan. Pada waktu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Ridwan alaihissalam, Syekh dijanjikan oleh Nabi Ridwan tidak diperbolehkan mengingkari janji, sebab kalau ingkar janji bisa berpisah. Kemudian Nabi Ridwan alaihissalam berkata, duduklah engkau di sini. Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ridwan alaihissalam. Selama 3 tahun, setiap tahunnya Syekh dikunjungi oleh Nabi Ridwan alaihissalam. Satu kali sambil berkata, janganlah engkau meninggalkan tempat ini sebelum aku datang padamu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih dari Syekh Al-Marhum Syekh Abdullah bin Muhammad yang bersemayam di Padang Suryalaya, Kejebaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua atau muda, semoga ada dalam kebahagiaan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami dapat orang bertanya tentang Tariqat Qadiriyah Naksabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada setiap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya,
Demikian sikap manusia tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Isablah murid-murid sekalian, janganlah terbawa oleh godaan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat mengenali diri kalau tertarik oleh musuh, oleh bisikan iblis yang selalu menginap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya azabul alim, yang berarti bukan selama untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaan di bawah kita, janganlah Anda menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan riak bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah serta berbaris budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah aju tak aju, hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tetapi kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami memuliakan keturunan Adam, dan kami sebagai segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutarakan mereka lebih utama dan makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kewajiban dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesaat dahulu pendapatan, sesaat kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan
diri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, rumah ribah Jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecampuran bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuan yang budi utama, jasmani sempurna, jaga badan. Tiada lain amalan kita tahu yang sahabatnya, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh pedaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan sesama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pada Suryalaya 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Muhammad Syaifullah Fatahul Arifin. Untaian mutiara, jangan benci kepada ulama yang sejaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ila Syekh Syaifullah Fatahul Arifin. Al-Fatihah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka biyatin mahabbataka Rabbi sholli sholli sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masyarakat mukminin berkuah berjalan, Syaikhullah Mubarak bin Muhammad, saya kira masuk pula pada Julai ini. Al-Fatihah. Hadirin ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berkumpul di dalam satu majelis